गोटे ताल भांग हाणी बैट कर आम छुआ बेले करूना हमारा बोला आम करदे ना छोट कथा मन पड़गला मजा मजा कि आनंद यही गछ गुड़ा बिस्कुट हाणी बैट कर देखा ना बैट देखा ना भल भल बैट देखिए बैट करिए बर्तमान से ज्ञान अच्छी चईटा भाई ज्ञान अच्छी बैट केमी कौन हम आज्ञा आज्ञा खेल खेल हेलो भाई नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मुझे धर्मेंद्र स्वागत कर मोर नुआ ब्लॉग को। तो आज गोटे ताल गछ बांग हाणिक बैट तैयारी करिया आम साई गोटे आम पिला बेले समस्त खेलुँ बैट तो किणवा असंभव यही तैयारी कर पिला दिन स्मृति मन पकड़ा तो चलते बैट तैयारी करेंगे आप देखिए केमी बैट तैयारी कर आपने खेली थे आगे ये बैट्रे निहत भाव कमेंट कर जनातु ताल बांग हाथ तैयारी बैट केमती लगुच चलते तैयारी करेंगे जब भूल ठीक अच्छी आप कमेंट कर जनइबे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ से भाई आड कर हम वाह देखिए एरा अंशा एरा कटिज माने हरी छुड़ा जाएगा तो बिगला रे बढ़िया कैमेरा देखो ठीक जानी मुझे पचर से पशि जाइए करिया रेडी नौचिले हाथ में बाजी पा ये एक्चुअली गोटे ताल बांग काटिक छुआ गोटे बैट तैयारी करार अच्छी आम साई ताल बांगे आम छुआ बेले खेलुँ बैट आपण मैंने समस्त खेली थे ये कि भारी मजा छुआ बेले खेल ट्यूब बॉल गुड़ा हो जो कटा साइकिल ट्यूब कटा से बॉल प्लास्टिक बॉल तार ताल बांगा खेल ये गोटा निआर खेल आगे पिला माने खेलुथे छुआ सब खेल आम भी खेलुे कौन आम भी खेलुँ केते बड़ जाए आर कौन अधिक पैसा थे कि ब्लड भलानी हाथ बाजिगला टे नहीं कर तो भाई ओह ठीक अच्छे देखिए यहाँ फर्स्ट नौचिले काटी हबन पा पाखु निया छोटा आम पीढ़िया रखीदेव स्टंप आमर है पीढ़ा बैट आमर कौन कहलु ताल बांगा किंतु सस्ता सुंदर मजबूत अरे भल भल सहर जाए बाजी जो ठीक से स्ट्रोक जगह बड़ा सफा हम हाणी बैठ कौटी सीधा हो गला पटुरी दाड़ सांग मैंने आपण मैंने जब एमती बैट आगुरी कर किए वीडियो देखला निहाती आप पिलादिन कथा मन पड़ो कमेंट कर जनातु आखिरे कौन पड़ा ये उड़ी मर्जी कौ बैट तोर काठ बैट पका
ହଁ ତ କାଠ ବ୍ୟାଟ୍ କାଠ ବ୍ୟାଟ୍ ତ କାଠ ବ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଖେଳୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣା ହବ କାଠ ବ୍ୟାଟ୍ ପଟା ବ୍ୟାଟ୍ ପଟାରେ ଆମେ କରିଥିବୁ ବ୍ୟାଟ୍ ସେତେବେଳେ ରବର ବଲ୍ ଆମେ ଖେଳିଛୁ ଏବେ ତ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ମାନସ ବସିବା କୁହ ସାଇରେ ଗାଡ଼ି ଦେଖା ହଁ এটা পুরা সিএড ব্যাট তৈরি হয়েছে ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଇଏଟା ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ତାଳ ଭଙ୍ଗା ବ୍ୟାଟ୍ ତାଳ ଗଛର ଭାଙ୍ଗ କାଟିକି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା କଥା କମ୍ ପଇସାରେ ଆଉ ପୂର୍ବତନ କଥା ଆମର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ କଥା ଛୋଟବେଳେ ଖେଳ ନଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆର ମଜା କ'ଣ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ମଜା କ'ଣ ମଜା ତୁ ଖେଳୁଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ତମେ କହିବ ନା ଆଉ ଏଇଟା ତ କମ୍ ପଇସାରେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ନଥିଲା ଯେଉଁ ମୋଟା ପଟିଆ ବାଉଁକା ଆଉ ମୋଟା ନାହିଁ ଭାଇ ମୋଟା ଖୋଜିବା ଗଲେ ନାଳି ସେ ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରିୟ ଚୁଇଁକି ଦେଇଦେବୁ ଚୁଇଁ ଖେଳିବ ଆଉ କ'ଣ ସାଇକୁ ଖେଳିବ ଲୋକ ଓକେ ଏଇ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଲ୍ ମାଡ଼ ନେବ ଭଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଲ୍ ଆଜି ଭଲ ଭଲ ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯୋଉରା ବଲ୍ ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବ୍ କଟା ହେଇକି କଟି ହେଇଥିବ କାଗଜ ଗୁରା ହେଇକି ଜରି ପଶିକି ବଲ୍ ତିଆରିଥିବ ସେଟା ଭଲ ବଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଲାବେଳେ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁ କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ବୋଧେ ହଉ ବନ୍ଦ କର ଯେମିତି କହିବା ସାଇଜ ତୋର ହେଇଗଲା ଖେଳିବୁ ଦେଖିଲୁ ହେଇଛି କେମିତି ଯାଉଛି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ମୋତେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ ଦିଅ ଠକି ଦେଉଛ ଏବେ ଠକି ଦେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଭଲ ଆଉ ତୁ ତୋ ପାଇଁ କିଣା ହବ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ସୋରୁମ୍ରୁ ଏଇଟା ଆମ୍ବା ଛୁଆଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ଆଉଥରେ କମ୍ ପଡ଼ 120 ମିଟର ଛକା ପାଖରେ ଗେଲ ନାହିଁ କି ନା କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଲ୍ରେ ହେଇ ତୋର କ'ଣ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ବୟସ ହେଲାଣି ଧରିଆରେ ତୁ ଏଇଥିରୁ ଖେଳେ ଦେଖ କେମିତିଆ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆ ଦେହରେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ନବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଲ୍ ନା ଦେଖା ଯଦି ଏ ବର୍ଷ କେକାର ଜିତିଲା ତୁ କହିବୁ ଏଇଟା ମଗେଇବା ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଗାଡ଼ି ତ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଖେଳି ଆଜି ବର୍ଷ